السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سوف نقوم بإنجاز اختبار اللغة الفرنسية دورة يونيو 2019. تقدروا ديروا بوز باش تقراو النص، من بعد ندوزو للأسئلة. بعد قراءة النص نمر مباشرة إلى أسئلة الفهم compréhension de l'écrit. Question 1. Quels sont les types de discours qui dominent dans cet extrait? ما هي أنواع الجمل المتضمنة في هذا النص؟ Le narratif et l'explicatif أي سردي وتفسيري. Le descriptif et l'informatif وصفي informatif يعني معلومات أو معلوماتي. C. Le narratif et le descriptif أي سردي وصفي. D. Le descriptif et l'argumentatif أي وصفي حجاجي. الجواب الصحيح هو C. Le narratif et le descriptif. La deuxième question. Quel est le personnage omniprésent dans cet extrait? Omniprésent بحال قلتي le personnage principal. A. Étienne. B. Lantier. C. Gervaise. D. Claude. الجواب صحيح هو C. Gervaise. La troisième question. Où habite Gervaise? فين كتسكن Gervaise ولا فين كيسكن Gervaise? Dans une maison attenante à l'hôtel, في منزل مجاور للفندق. B. Dans une chambre au premier étage de l'hôtel, يعني في غرفة في الطابق الأول من الفندق. C. Dans une chambre au second étage de l'hôtel, يعني في غرفة في الطابق الثاني من الفندق. D. Dans une pièce au rez-de-chaussée de l'hôtel, يعني في السطح ديال l'hôtel، في بيت في السطح. الجواب الصحيح هو B. Dans une chambre au premier étage de l'hôtel. السؤال الرابع. Dans le deuxième paragraphe du texte, l'auteur décrit l'intérieur de la chambre. Que cherche-t-il mettre en valeur par cette description? في الفقرة الثانية من النص الكاتب كيوصف لينا l'intérieur، الداخل ديال الغرفة. Que cherche-t-il؟ علاش كيقلب الكاتب من خلال هذا الوصف؟ A. La propreté de Gervaise، يعني النظافة ديال Gervaise. B. La misère، الفقر. C. Le bonheur أي السعادة. D. L'opulence، زعما البذخ. الجواب الصحيح هو B. La misère de Gervaise. السؤال الخامس. D'après le texte, quel sentiment l'état de Gervaise suscite-t-il chez le lecteur? من خلال النص ما هو الإحساس اللي كتحس به أنت كمتلقي؟ A. Sentiment de joie، إحساس بالفرح. B. Sentiment de haine، الكراهية. C. Sentiment d'espoir، الأمل. D. Sentiment de pitié أي الشفقة. الجواب الصحيح هو D. Sentiment de pitié. Question numéro 6. Quel est le point de vue ما هي وجهة النظر dominante dans cet extrait المهيمنة في المقطع؟ A. Celui du personnage Étienne، يعني ما يتعلق بشخصية إتيان. B. Lantier. C. Gervaise. D. Claude. الجواب الصحيح هو C. Celui du personnage Gervaise. Question 7. D'après le texte من خلال النص pourquoi Gervaise pleure-t-elle؟ علاش Gervaise كتبكي؟ A. Parce qu'elle est malade. B. Parce que l'un de ses deux enfants n'est pas encore rentré، لأن واحد من أطفال ديالها كاع ما رجع للدار. C. Parce que l'entier est encore dehors، يعني l'entier ما زالت في الخارج. D. Parce qu'elle s'est disputée avec le propriétaire de l'hôtel، لأنها تشاجرت
مع صاحب الفندق. الجواب الصحيح هو C, parce que l'entier est encore dehors. السؤال 8. Dans le dernier paragraphe du texte, في الفقرة الأخيرة من النص, dans quel but, ما الهدف, l'auteur indique-t-il les noms des lieux. الكاتب أشار إلى أسماء الأمكنة. A. Pour créer un effet de fiction, من أجل خلق تأثير الخيال. B. Suspense, التشويق. C. الإعلان أو الإشهار. D. réel, يعني الحقيقة. الجواب الصحيح هو D. Pour créer un effet de réel, يعني حقيقي، تأثير حقيقي. Question 9. Dans le texte, les figures de style sont rarement utilisées. الصيغ البلاغية استعملت نادرا. Que cherche l'auteur à montrer par ce procédé d'écriture. على ماذا يبحث الكاتب بالإشارة إلى هذه الكتابة. A. Une réalité virtuelle, يعني حقيقة افتراضية. B. Une réalité subjective, ذاتية. C. Objective, موضوعية. D. Improbable, غير محتملة. الجواب الصحيح هو C. Une réalité objective. Question 10. Parmi les propositions ci-dessous, من بين اقتراحات أدناه, quel est celle, ما هو الذي, qui a le sens, لديه معنى, de l'expression suivante, العبارة التالية. éclater en sanglots. éclater en sanglots كتعني ينفجر من البكاء. A. murmurer, يعني همسة. B. بكاء, pleurer, بكاء. C. sourire, ابتسامة. D. ricaner, سخرية. الجواب الصحيح هو B. بكاء, pleurer. Question 11. Relié par une flèche, صل بسهم, chaque liste de mots de la colonne A, كل قائمة كلمات la colonne A, au champ lexical مع الحقل الدلالي, qui lui correspond dans la colonne B, الذي يتطابق مع la colonne B. A. bar, يعني مغلق, un adjectif. barrière, حاجز, mur, sort, chambre, غرفة. C'est un champ lexical de l'enfermement. 3. B. commode, مضمد, chaise, كرسي, lit, سرير, طاولة أو مائدة. C'est un champ lexical de l'ameublement et المفروشات. C. camisole, قميص قصير, شال, chemise, قميص, chaussette, الجوارب. C'est un champ lexical de 4. l'habillement, يعني الملابس. D. venir, جاء, rentrer, partir, ذهب, retourner, et رجع أو عاد. C'est un champ lexical de le mouvement et الحركة. Question 12. Parmi les titres suivants, من بين العناوين التالية, quel est celui qui correspond au texte. ما هو العنوان الذي يتناسب مع النص. A. l'indifférence, المبالاة et l'insouciance de Gervaise et التهور. B. le plaisir, السرور et le bonheur, السعادة. C. l'angoisse, المعاناة et la misère de Gervaise et البؤس. D. l'optimisme, التفاؤل et la joie de Gervaise et الفرح. الجواب الصحيح هو C. l'angoisse et la misère de Gervaise. Question 13. مكون la langue. Parmi les phrases suivantes, من بين الجمل التالية, quelle est celle, ما هي الجملة التي حيث le participe passé est orthographié incorrectement.
le participe passé كتب بشكل غير صحيح. A. Les nuits de fête se sont succédées pendant le mois d'août. فهاد الجملة كاملة عندنا الغرض غير بهاد الكلمة هادي succéder اللي هو le participe passé. Succéder. يعني هاد le participe passé est orthographié correctement dans cette phrase. يعني تكتب بطريقة صحيحة والجملة سليمة ما فيها حتى شي خطأ. و le verbe succéder كيتصرف بحالو بحال كاع les verbes du premier groupe. بحال manger. Phrase B. Les travailleurs se sont réveillés tôt. Le participe passé dans cette phrase est réveillé. إلا لاحظتو réveillé زدناها اس علاش؟ هذا هو الاختلاف اللي كاين بين لي فيرب العاديين اللي كنعرفو بحال مونجي بزاف ديال فينيغ اي فعل، ولكن لي بارتيسيب باسي دو فيرب برونومينو كتبدل. بحال في لا فراز ا عندنا سو سون سوكسيدي. سوكسيدي ما كتبدلش، كتبقى هي في جو و تي و إيل في كاع لي برونوم بيرسونيل. اما se sont réveillés يعني le verbe se réveiller يعني كيتبدل، كيتباع لو سوجي اللي قبل منه، سواء كان féminin masculin pluriel بحال je tu nous vous il. Et le participe passé dans la phrase B est orthographié correctement. يعني الجملة صحيحة ما فيها حتى شي لبس ولا شي خطأ. C. Les voisins jalouses se sont nuits gratuitement. Le participe passé dans cette phrase est nuit, l'infinitif de ce verbe est nuire avec RE à la fin. C'est un verbe du troisième groupe. الجملة صحيحة حيت نوي invariable يعني ما كيتغيرش، كيبقى هو مع جميع les pronoms personnels. كاينة une liste ديال les verbes pronominaux qui est invariable, qui sont invariables يعني ما كيتبدلوش، ومنهم نيت هاد se succéder ou se nourrir. Se succéder ou se nourrir. اللي شفناهم في phrase A و phrase C. يعني هاد لي فيرب هادو راه خاصهم يتحفظوا باش الا تحطوا في امتحان الانسان يعرف كيفاش يسلك راسو. D. Les présents se sont arrogés le droit de parler au nom des absents. هذه هي الجملة الوحيدة اللي خاطئة. علاش؟ pourquoi؟ والخطأ ما كاينش في لو بارتيسيب باسي اللي هو arrogé. لا، الخطأ كاين في لو بارتيسيب في l'auxiliaire être، حيت arrogé من لي فيرب برونومينو اللي كتمشي مع l'auxiliaire avoir. دابا هنا خاصها تكون عندنا سو، ماشي ما خاصهاش تكون عندنا سو سون arrogé، خاصها تكون عندنا سو اون arrogé l'auxiliaire avoir.